Ćao svima, moje ime je Ivan i u danu kada su predstavljeni modeli Xiaomi 15T i 15T Pro i o kojima se sada najviše govori, ja sam kupio model Xiaomi 15, osnovni model ove kompanije, osnovni flagship model ove kompanije za 2025. godinu. Model je kod nas objavljen 4. marta ove 2025. godine, dakle pre nekih 5,5-6 mjeseci. I konkretno ovaj model dolazi sa 12 GB LPDDR5X RAM memorije i 512 GB UFS 4.0 prostora za podatke. Za razliku od prošlogodišnjeg modela Xiaomi 14 koji je imao 3,2 puta optičko uvećanje, ovaj model ima samo 2,6 puta optičko uvećanje. Dele isti glavni senzor, ali su ostali senzori različiti. Prošlogodišnji model je imao 3 JN1 senzora, dakle isti pristup kao što je bilo i kod Xiaomi 14 Ultra i Xiaomi 15 Ultra. Dakle, Xiaomi 14 Ultra je imao 3 Sony IMX858 senzora, dok su ove godine različiti kod Xiaomi 15 Ultra. Također je isti slučaj kod modela Xiaomi 15, pa umjesto 3 Samsung JN1 senzora sad imamo OmniVision OV50H glavni senzor, zatim JN5 Telefoto, JN1 Ultrawide i OmniVision OV32B. To je već postalo praksa, univerzalni selfie senzor kod svih flagship Xiaomi modela. Ajmo da vidimo šta donosi ova kutija. Ja sam skinuo foliju sada neposredno pre početka snimanja, da bi mi bilo lakše. Znamo da punjača nema u prodajnom pakovanju, pošto je namenjen tržištu Evrope. Vidim kako se i gde se ovo otvara. Dakle, iglica za vađenje SIM kartice. Kabel Type A na Type C. Telefon se puni 90 W preko kabla, 50 W bežično i 10 W reverzibilno. Zatim tu se nalazi uputstvo za upotrebu. Vjerovatno se tu nalazi negdje i onaj papirić koji deklariše otpornost, potrošnju energetsku i ostalo što je uvela sad Evropska unija. I tu se nalazi ova gumirana zaštitna maska koja bi trebalo da zaštiti ovaj telefon. Dakle, Leica Sumilux optika na ovom modelu. Već sam objašnjavao da reč Sumilux potiče od dve latinske reči. Sumi koja znači svetlost i lux koja znači maksimalno. Zatim AI leading, odnosno lideri u AI iskustvu. Snapdragon 8 Elite chipset. Xiaomi Shield Glass zaštita, dakle kao i kod Xiaomi Shield Glass 2.0 kod Xiaomi 15 Ultra, na Mohsovoj skali od 1 do 10 grebe se iznad broja 6, dakle maksimalna otpornost na grebanje. OLED panel, LTPO matrica, također TCL M9 panel, dakle sve ekrane za Xiaomi 15 seriju proizvodi isključivo TCL kompanija. Nisu želeli da Tianma i ostali proizvođači dobavljaju panele za njihove najbolje uređaje, dakle isključivo TCL. I baterija je nešto manji kapacitet u odnosu na azijsku verziju, 5240 mAh, u pitanju je silicium karbonska baterija, a chipset je naravno 3 nanometarski Snapdragon 8 Elite, još uvek najmoćniji chipset u Android svetu. Kažu da je ovaj Bionic jači, nisam testirao, ali što se tiče Android sveta, još uvijek je neprikosnoven Snapdragon 8 Elite. Telefon je mase 191 gram, a 8,18 mm debljina. Okvir naravno izrađen od aluminijuma, poleđeno od stakla. Dakle, 3 kamera senzora i LED blic. Ajmo da vidimo imali nešto struje u njemu. Ima. Obećano je 4 Android nadogradnje i 6 godina HyperOS ažuriranja, dakle isto kao kod modela Xiaomi 15 Ultra. Inače, ekran je po dijagonali 6,36 inča, ima 12-bitnu paletu boja, odnosno 68 milijarde boja i maksimalna iluminacija 3200 niti u piku. Sada ću da ubacim svoju SIM karticu, da povežem svoj akaunt i vraćamo se za koji trenutak. Dakle, ubacio sam svoju SIM karticu i povezao na Wi-Fi mrežu.
senzor za otključavanje telefona otiskom prsta je ultrazvučni i radi fenomenalno kao i kod svih Xiaomi modela. Također otključavanje lica radi fantastično. Ovo je punokrvni flagship model, posjeduje naravno IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu. Kao što sam već pomenuo, ekran 6,36 inča, poprilično je kompaktan, samo 191 gram. LTPO OLED panel, dakle od 1 do 120 Hz može biti refresh rate, posjeduje Dolby Vision, HDR10 i maksimalna iluminacija 3200 niti u piku. PVM vrednost 1920 Hz, sve isto kao i kod modela Xiaomi 15 Ultra. U odnosu na Xiaomi 14, dakle telefoto senzor ovdje je Samsungov JN5 umjesto JN1, jer sva tri su bila JN1 prošle godine, ali umjesto 3,2 puta optičkog uvećanja, ovog puta imamo 2,6 puta optičko uvećanje i optičku stabilizaciju. Glavni kamera senzor je i dalje, kao i prošle godine, OmniVision OV9000 Light Fusion ili Light Hunter, kako ga ko naziva. Veličine 1/1,31 inč, ima laserski autofokus, snima maksimalno 8K u 30 frameova, a sva tri senzora na polođeni mogu snimati 4K u 30 i 60 frameova. Ima već predaplicirana zaštitna folija na ekranu, a kao što sam rekao, zaštita ekrana Xiaomi Shield Glass i grebe se na Mohsovoj skali 6 i iznad 6. Grafika Adreno 830, pokreće ga Qualcommov Snapdragon 8 Elite, za razliku od prošlogodišnjeg koji je imao Snapdragon 8 treće generacije. I najviše sam pitanja dobio vezano za termalni deo ovog uređaja, odnosno za zagrevanje, da li se telefon pregreva, tako da ću akcenat u recenziji staviti na to da li se i koliko zagreva prilikom nekih operacija poput snimanja videozapisa, prilikom benchmark testova. Vidjet ćemo koje će rezultate postići ovaj telefon. Također došao je sa Android 15 operativnim sistemom, kao što sam rekao 4 Android nadogradnje i 6 godina HyperOS podrške. Već je stiglo jedno ažuriranje, dakle veličine 1,3 GB, a inicijalno je došao sa 2.0.112 HyperOS. Sve na ovom telefonu je na najvišem nivou. Rezolucija ekrana je 2670x1200 piksela, uzorna stranica 20:9, gustina piksela 460 piksela po inču. Već sam rekao 12:512. Vidjet ćemo, kažem, kako će se pokazati ovaj telefon. Vi pišite u komentarima šta biste volili da ja provjerim. Ja ću se potruditi da ovaj model uporedim sa što više konkurenata, recimo sa Samsung S25 modelom, sa kojim deli tu, da kažem, kompaktnost, ili ako budem uspio da nabavim nekako Pixel 10, u što nisam baš toliko siguran. Naravno koristit ću ga uporedo sa modelom Xiaomi 15 Ultra, u oba imam SIM kartice i vidjet ćemo da li ovaj osnovni model zaostaje dosta za najskupljim modelom Xiaomi kompanije ikada. To bi bilo sve što se tiče ovog unboxinga. Hvala vam što ste ispratili ovo. Što se tiče recenzije, ja neću žuriti sa njom, dakle testirat ću detaljno i kada budem snimio recenziju moći ćete da izvučete neke zaključke kao što sam radio i do sada. Pozdravljam vas sve i vidimo se uskoro sa nekim live streamom pre recenzije, a u komentarima pišite šta je ono što biste voljeli da ja proverim kada je ovaj model u pitanju. Dosta sam pitanja dobio u posljednje vreme vezano baš za ovaj model Xiaomi 15. Pozdrav svima!